سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بلغنا في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, beliau memulai khutbah ini dengan alhamdulillah, dengan syahadat juga dengan salawat kepada Rasulullah sambil mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya manusia sebagaimana sabda Rasul adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. الرسول الكريم يطمئننا عن هذا المجلس فيقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجلس العلم. Rasul memberikan ketenangan kepada kita ketika beliau bersabda bahwasanya apabila engkau berada di taman-taman surga maka dalam engkau merasakan nyaman. Ketika ditanyakan apa itu ya Rasulullah, maka dikatakan bahwa itu adalah majelis-majelis ilmu. أتشرف أن أجلس أمامكم هذه الأوقات المباركة، وشرفت بصحبة شريككم والشيخ أحمد الكافي والأخ الحبيب الثالث، وأحمد الله عز وجل أن التقينا بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا عند الرسول الكريم في المدينة المنورة في الروضة الشريفة ثم الكعبة الشريفة يا رب العالمين. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa terhormat bisa bertemu dengan jamaah sekalian, dan beliau juga merasa terima kasih kepada Ustaz Eko dan Ustaz Kafi yang memfasilitasi pertemuan kita, majelis kita ini. Sambil beliau juga berdoa semoga kita bisa diketemukan nanti di Masjid Madinah di Raudhah Syarifah sama-sama, baik ibadah haji atau ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. وإن من أفضل العلوم على أرض هذه الدنيا هو القرآن، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Ilmu yang paling utama yang perlu kita pelajari adalah belajar ilmu Al-Quran. Bagaimana sabda Rasulullah bahwasanya barang siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia maka hendaklah beliau dia belajar Al-Quran. Demikian juga yang menginginkan kemuliaan di akhirat adalah dia juga banyak belajar Al-Quran. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على المداومة والمراجعة في القرآن الكريم، ويبلغنا إقراء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Beliau juga Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Quran itu akan belajarlah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة. Insya Allah kita akan memulai mempelajari majelis ilmu ini, muhadarah ini. نبدأ الباب نقرأه مع بعضنا ثم نشرح بعض الأبيات التي تغيب عنها. Ya, mari sama-sama kita baca sendiri-sendiri dulu. Ya. Ya, jadi insya Allah. هم يقرؤون معك. بعد ما ننتهي القرآن. Insya Allah nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, kita membaca bareng-bareng. Nanti saya yang mimpin, kebetulan kitabnya sudah ada, kita bareng-bareng baca. Nanti akan
Ya mungkin maaf ini biar lebih waktunya bisa lebih singkat, jadi biar saya yang membaca nanti kebetulan silakan nanti disimak masing-masing kita bacaan yang saya bacakan. Setelah itu nanti akan diserahkan oleh Syekh yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatal ghafuri Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du, hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wa at-tanwin wal huduri. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi fil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wa thawab. هذه مقدمة لمادة تحفة الأطفال. يقول الشيخ الجزوري الذي ألف هذه المتون يرجو الله عز وجل ثم يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه العمل. ثم قال: وبعد هذا اللفظ للمريد في النون والتنوين والمدود. يعني يذكر في المقدمة أنه يتكلم عن أحكام السكن والتنوين، عن مد اللازم، مد العرض، سكون، مد البدل، هذه. Jadi ini yang dibacakan barusan adalah muqaddimah daripada kitab ini, di mana sang mu'alif itu secara tidak langsung memberikan isyarat apa yang akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu seputar tepatnya di bagian ketiga itu beliau memberikan isyarat bahwasanya yang akan dipelajari adalah nun dan tanwin dan manfaat itu. ثم قال الناظم: سميته بتحفة الأطفال. Selanjutnya nama kitab ini disebutkan adalah Tuhfatul Atfal. عن شيخه شيخ الجزوري اسمه الشيخ الميهي. Nah, beliau ini mengarang kitab ini berdasarkan apa yang beliau dapat dari gurunya namanya Syekh Mihi. ثم دعا الله عز وجل في آخر البيت فقال: أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هو يدعو الله من زمن بعيد أن ينفع هذا الطلاب ثم يطلب من الله الأجر والثواب. Dan di akhir dari mukadimah ini beliau berdoa semoga mendapatkan ataupun orang-orang yang belajar dari kitab ini bisa mendapatkan manfaatnya. Sejak dari dulu alhamdulillah doa beliau ini dikabulkan sehingga kita sampai bertahun-tahun berabad-abad setelahnya bisa merasakan manfaat dari kitab ini. Baik, ini kita masuk kepada babnya pertama, yaitu tentang hukum-hukum nun sukun. Linnuni intaskun walin tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyin. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun wa fahamun summa ainun ha'un muhmalatani summa ghairun kha'un. بدأ يشرع الناظم في باب أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الباب من الأبواب المهمة، وهذا الباب يأخذ نصف التجويد، نصف الأحكام: إظهار، إدغام بغنة، إدغام بغير غنة، إقلاب حقيقي. فهذا الباب من الأبواب المهمة والأبواب الرئيسية في مادة تحفة الأطفال. ثم قال: 4 أحكام. فخذ التبيين، يعني يوضح. الأول قال: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق، هنا من هنا إلى هنا.
رتبت فلتعرف، ثم قال هم فها، ثم عين حاء مهملتان. ما معنى مهملتان؟ أي ليس عليه نقط، أما المعجم عليه نقط. Ya, jadi pada bab ini beliau si pengarang bercerita tentang hukum nun mati, dan hukum nun mati ini adalah bagian daripada bagian utama di dalam ilmu tajwid, di mana kita bisa belajar dari hukum nun mati ini mendapatkan hukum-hukumnya. Ada 5. Pertama ada izhar, ada idgham bi guna, idgham bil guna, iqlab, dan yang terakhir itu ada ikhfa. Dan disebutkan bahwasanya pengarang ini mengatakan bahwa akan menjelaskannya. Dan yang pertama adalah tentang izhar. Izhar yaitu pertama adalah hurufnya ada di halq. Halq itu tenggorokan. Kalau tidak bahasa kita itu ada 6 huruf. Disebutkan pertama adalah hamzah, terus ha, suma, terus ainun sama ha. Muhmalatani maksudnya itu tanpa titik, karena dulu itu tidak ada titik, semuanya itu penjelasannya dengan kata selanjutnya. Jadi kalau disebutkan muhmalatani berarti itu adalah ainun, ha itu kan berarti bukannya yang ada titiknya. Kalau ain berarti ada titiknya wain, ha ada titiknya bisa jadi jim, bisa kho, itu muhmalatani. Terus suma wainun kho, ini baru tidak disebutkan maksudnya adalah wain dan kho. مراتب الإظهار 3. عليا هنا ضع أصبعك هكذا. Jadi tingkatan izhar itu ada 3. Yang pertama adalah yang paling tinggi. Beliau memberikan contoh. حتى ونحن نعلم الصغار نفعل الأمر. الأصبع هنا ضع. Di ujung sini ya, di ujung. Di ujung itu. قل Rasakan itu وسطى dunia jadi ini a dan ain. Terus yang agak di wustonya itu adalah ha dengan Nah, yang terakhir itu adalah wain dengan ya, jadi 3. Ya, yang paling ujung, terus tengah, dan yang paling dekat itu wain dengan kho. Jadi saya ulangi, ujung ini a, ha. Nah, sudah dilengkapi. A hamzah dengan ha, a dengan ha. Yang tengahnya itu ain dengan ha. Tengahnya yang paling ujung, paling depan itu namanya wain dengan kho. Sudah sesuai maksudnya. هذا شيء مهم أن تبين للطلبة والطالبات هذه المراتب. مرتبة عليا هنا pangkat ya. مرتبة وسطى dan ha. مرتبة دنيا Jadi a dengan ha ini gara-gara kesalahan di teman saya, karena kita dari ha-nya dari salah. Ini memang dari a dan ha. Baik, selanjutnya kita teruskan. Ya, teruskan tentang hukum kedua setelah izhar, yaitu idgham. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahu qad sabata, lakinnaha ismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu'udima illa idza kana bi kalimatin fala tudghir ka dunya thumma sidwanin kala. Wathani idghamun bi ghairi ghunnah fil lami warra thumma karrirranna. Wathalith انتهينا من الحكم الأول الإظهار. Selesai kita izhar. Nah, sekarang masuk kepada idgham. ثم انتقلنا إلى
masuk kepada hukum kedua di idgham. حروف الإدغام ككل شيء يعملون. Jadi huruf idgham ini secara umum setelah nanti akan dipecah lagi jadi dua itu 6, yaitu kata-katanya tergabung dalam kata-kata yarmuluna, ya rom mim lam waw nun, ada 6. لكنها قسمان. Selanjutnya إدغام بغنة في لفظ ينمو. sama dari 6 ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham yang disertai dengan tenung guna, yaitu 4 huruf yang tergabung dalam kata-kata yanmu. مثال قل معي ومن الناس. Contohnya adalah mari bacakan wa minan nas من يقول may yaqulu أمنة نعاسا amanatan nu'asa من واق. min waq. هذا هو الإدغام بغنة حروفه 4 ينمو. Inilah 4 huruf yang disebut dengan idgham bi gunna, semuanya berada dalam kata-kata yanmu. ثم في البيت الذي يلي قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. Kecuali هناك 4 كلمات في القرآن يسمى إظهار مطلق ليس حلقي ولا شفهي. 4 كلمات. قل معي الدنيا. ad-dunya, قل معي الدنيا. ad-dunya, بنيان. bunyan, قنوان. sinwan, صنوان. Jadi sebelumnya 4 كلمات في القرآن تحفظهم جيدا وعندهم نقول هذا إظهار مطلق. لا يصح أن نقول الدنيا بنيان قوان سوى، هذا خطأ. في كلمة واحدة الدنيا بنيان قنوان صنوان. Jadi hukum idgham bi gunna ini ada pengecualiannya adalah ketika nun dan 4 huruf tadi itu bertemu dalam satu kalimat, ya. Jadi misalnya nun ketemu ya dalam kalimat dunia, jangan disebut dunia, tapi jadinya izhar, namanya izhar mutlak. Nah, jadi ad-dunya satu, ada 4 huruf di dalam Al-Quran, ada 4 kata dalam Al-Quran yang disebut dengan izhar mutlak ini, yaitu pertama ad-dunya, terus qinwa, nun ketemu waw, qaf ya, qinwa, terus shad, sinwa, 3, dan yang terakhir adalah bunya. Nah, nun ketemu ya tadi. ثم قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. قل معي من ربهم. Mir rabbihim. لو قلت من ربهم خطأ، لكن أقول النون ما معنى الإدغام؟ إدخال. ما معنى اصطلاح الإدخال؟ حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مجددا. Kembali diingatkan kita bahwa makna idgham ini secara bahasa artinya memasukkan. Jadi idgham artinya memasukkan, dalam artian memasukkan huruf nun itu ke huruf setelahnya. Jadi nun dengan roh, jadi nunnya masuk ke dalam huruf roh. Jadi seakan-akan ada kesatuan antara keduanya sehingga nunnya hilang. Jadi mir rabbihim. يومئذ لخبير. Yauma idzin la khabir. Yauma idzin la khabir. Ini salah kalau disebut yauma idzin la khabir. هدى للمتقين. Contoh yang lain, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Masuk nih, udah. Selanjutnya akan dibacakan tentang hukum yang ketiga setelah sebelumnya izhar dengan idgham. Watsalisul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. انتهينا من الإظهار 6 أحرف والإدغام 6 أحرف، والحكم الثالث إقلاب
معنى الإقلاب. الإقلاب في أناس يقولوا أطبق الشفتين، وأناس يقولون اجعل فرشة هكذا. الإطباق أنبئهم فلم اقرأ معايا. لا تنام. Ya, mohon biar نستيقظ. mohon jangan أنبئهم bareng-bareng. أنبئهم Ya, فلما أنبأهم. الإطباق هو الصحيح وهو الذي أشار عليه علماء التجويد. أما انفرادنا أنبئهم، وناس قالوا هذا وناس قالوا هذا، لكن الصحيح في الآخر هو الإطباق. أنبئهم أنبورك سميع بصير. Jadi di kolam ini ada dua versi pendapat. Ada yang infak tadi artinya betul-betul ditutup mulutnya, dan yang kedua adalah ada sedikit sela-sela hurjah namanya di antara bibir itu. Cuma yang paling sahih menurut mayoritas ulama adalah yang tertutup betul, jadi betul ditutup. Jadi jangan biarkan ada sela-sela di antara dua bibir. Ya, selanjutnya itu yang ketiga. Jadi sudah kita belajar ada 13 huruf, 6 izhar, 6 idgham, satunya ikhlas, yaitu ba saja. Nah, selebihnya adalah sisanya adalah 4 ini. Dan 4 adalah ikhfa wal rabiul ikhfa'u 'inda al-fadil min al-hurufi wajibun lil fadil fi khamsin min ba'di 'ashrin ramzuha في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في التقى ضع ظالما. أي أن المؤلف هذه التحفة ذكر أن الإظهار 6 والإدغام 6 والإقلاب 1 ثم 28 من 13، فالباقي الإخفاء الحقيقي. ثم ذكر بيتا قال نأخذ من كل بيت الحرف الأول. صف يبقى الصاد، ذا الذا، ثا الثاء، 15. والمعي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Jadi bagaimana yang saya sebutkan tadi, hukum keempat ini adalah yang terakhir. Tadi saya sebutkan di awal tadi ada 5 karena idghamnya saya sebutkan 2 ya. Tapi kalau idghamnya jadikan 1 jadi 4 saja. 3 tadi sudah semua 16 huruf, 13 huruf. Nah, sisanya adalah huruf ikhfa. Nah, ini jadi huruf hijaiyah itu, Bapak itu ada 28. Ada yang mengatakan 29, tapi di dalam ilmu tajwid kita mengatakan 28. Jadi hamzah dengan alif itu disamakan. Jadi ada 28, 28 dikurangi 13, 15. Nah, 15 huruf inilah yang disebut dengan huruf ikhfa, makanya diakhirkan. Dan huruf ikhfa ini semuanya oleh pengarang ini disebutkan di dalam bait terakhir ini, sif zaman tadi, yaitu huruf-huruf pertamanya. Jadi shad, sif, shad, za, sana, itu artinya sa-nya, kaf-nya, za, terus selanjutnya jim sampai akhir. Nah, ini sebenarnya ada artinya secara umum. Jadi hendak engkau mensifati orang yang layak untuk diberikan pujian. Berapa banyak orang yang yang melakukan kebaikan itu sudah tinggi derajatnya. Dum thayyibah artinya hendaklah kau selalu berlaku baik. Zid fit tuqa, hendaklah kau banyak-banyak bertakwa. Tok zalimah, hendaklah kau hinakan seorang yang zalim. Ini secara artinya, tapi yang diambil bukan artinya ini, karena ada huruf-hurufnya itu adalah huruf awalnya itu yang disebut jadi adalah huruf ikhfa 15. انتهينا من
أحكام النون الساكنة والتنوين إظهار إضغام إقلاب إخفاء، لكن لا نقول إخفاء فقط، نقول الإخفاء الحقيقي. ما معنى إخفاء؟ ستر، أي أن القلم أمامي ثم سترته في سوق، هذا معنى الإخفاء الستر. Jadi ikhfa itu secara bahasa adalah menyembunyikan, sabar, menyembunyikan. Bagaimana saya menyembunyikan HP atau terdapat sesuatu di saku saya. Misal, yansurkum. Contohnya adalah yansurkum, dengan shad, yansurkum. Terus selanjutnya sekarang adalah hukum mim dan nun yang bertasdid. Wa kunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa kunnatin badal. هذا باب خاص يطلق على الميم المشددة والنون المشددة فقط. Ini adalah pembahasan baru lagi, yaitu khusus namanya adalah hukum mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. والغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم. Jadi gunnah itu adalah suara yang enak, yang keluarnya itu dari hidung. ليس اللسان عمل في الغنة. Gunnah ini tidak ada aktivitas lidah di dalam gunnah. لا أقول ومن صعب، لكن أقول من الداخل وغنة مخرجها الخيشوم. اللسان ليس له عمل في الغنة. ومن الناس لكنه هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله عما يتساءلون مما خلق من الجنة والناس. Ya, jadi gunnah itu keluarnya adalah dari hidung ya. Jadi kalau ditutup itu nggak bisa kita. Mu'amina nasi man yaqulu amanna, semuanya itu di hidung sini. Jadi tidak ada fungsi lisan sini. الميم الساكن. Nah, selesai itu adalah bab tentang mim dan nun yang bertasdid. Sekarang kita masuk kepada hukum mim sukun. Wal mimu intaskun taji qabla al-hijab la alfin layyinatin lil hijab. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. ويبين لنا الميم الساكنة. الميم الساكنة لا حركة لها، ليس لها حركة، لا فتح ولا ضم ولا كسر. Jadi sekarang kita berbicara tentang mim sukun, maksudnya yaitu mim yang tidak berharokat, ya, tidak berharokat bawah, depan atau atas, ya, sukun. أحكامها ثلاثة. Ada tiga hukumnya. فالأول الإخفاء عند الباء، يبقى أي ميم وراءها باء هذا إخفاء في القرآن كله، حرفا واحد ميم وراءها باء هذا إخفاء شفوي. هنا لا بد من فرجة بين الشفتين. في سورة البقرة وما هم لا هذا بالإقلال. أما الميم وراءها باء إخفاء شفوي هكذا وما هم بمؤمنين. فرجة صغيرة وما هم بمؤمنين. Jadi ada salah sedikit antara bibir dua bibir. Jadi jangan langsung ditutupkan dari karet tadi ya. Karena ini hukumnya mim mati dengan ba. Itu hukumnya ikhfa syafawi. Jadi ada
sedikit sela-sela dua bibir. Contohnya adalah wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, jadi yang wa ma hum, nah itu namanya ikhfa. Dan sedikit sela-sela wa ma hum bimu'minin. Itu ikhfa. مثال آخر إليهم بهدية. Contoh yang lain adalah ilaihim bihadiyah. Jadi ikhfa. Ilaihim, jadi jangan ilaihim bihadiyah. Tapi ada sedikit sela-sela lagi. Ilaihim bihadiyah. Itu yang hukum pertama untuk mim sukun ini adalah ikhfa, namanya ikhfa syafawi. Kalau yang nun mati, hukum nun mati tadi adalah ikhfa hakiki. Nah ini ikhfa syafawi. Dan yang wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. الحكم الثاني إدغام وسمي إدغام مثلين صغير يعني ميم مع ميم. ما معنى صغير؟ الأول ساكن والثاني متحرك. اسمع ما لكم من دون الله. الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة. سمي إدغام مثلين يعني ميم مع ميم. لما صغير؟ الأول ساكن والثاني متحرك. Yang hukum yang kedua dari mimati adalah idgham mimi. Disebut juga kadang dengan istilah idgham shaghir. Karena kecil. Kenapa disebutkan idgham shaghir kecil? Karena ada dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua adalah dia berharokat. Sukun ini dianggap lebih kecil statusnya dibandingkan yang berharokat. Atau disebut juga dengan idgham mislain, karena misl itu artinya sama. Jadi karena mim matinya itu bertemu dengan mim sukun itu bertemu dengan mim yang berharokat, sehingga dia sama-sama mim. Dan wasalisul ilharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah wahdar lada wawin wafa an takhfi liqurbiha wattihadi fa'lifi. ذكرنا أن الميم الساكنة لها ثلاث أحكام: إخفاء شفوي مع الباء، إدغام مثلين مع الميم، والباقي يسمى إظهار شفوي. 26 حرف. ثم قال في آخر بيت: واحذر لدى واو وف. قل معي: أو كل قريب من الفم. فيقول لك احذر وأنت تقرأ ميم وراءها واو وميم وراءها فاء أن تختفى، يعني الحكم يكون خطأ، مثل اقترب للناس حسابهم وهم خطأ. لكن هنا أشد. اسمع: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن لم أقل ذلك ضاع الحكم. لو قلت اقترب للناس حسابهم وهم خطأ، لكن أشد إظهار: حسابهم وهم في غفلة معرضون. Jadi hukum yang ketiga dari mim sukun ini adalah izhar, yaitu selain huruf ba dan mim, itu semuanya adalah namanya izhar syafawi. Nah, khusus karena kita tadi bilang bahwa huruf hijaiyah yang di dalam tajwid ini memakai 28 huruf. Nah, jadi 26 huruf adalah hukum mim yang ketemu 20 huruf selain ba dan mim itu adalah izhar syafawi. Khusus kata Syekh itu hati-hati kalau mim matinya bertemu dengan waw dan fa. Hati-hati karena kalau tidak bisa jadi nanti tidak jadi jelas izhar jadinya. Contohnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi ada jelasnya harus dijelaskan
الشدتين والميم الساكنة. Alhamdulillah selesai kita pembahasan tentang nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun dan hukum mim dan nun yang bertasdid. Selanjutnya kita membahas tentang hukum lam syamsiyah dan qamariyah dan rafiyah. Lillami al-halani qabla al-akhrufi awlahuma izharuha fa'fal ta'rif. Ulahuma izharuha fa'fal ta'rif qabla arba'in ma'a asrafin khud ilmahu min abghi hajjaka wa khaf aqimahu. يعني هو يقول لنا لام الشمسية ولام القمرية، وهذا الباب الكل يعرفه بدل من أن نضيع الوقت. ابغي حجك وخف عقيمه. ثم قال في الآخر لما قال صل ثم صل أخذ يأتي أيضا 14 حرفا مع ابن حجك سمي الأولى شمسية والأولى قمرية أو العكس. وأظهرن Ya, jadi tentang lam qamariyah dan syamsiyah ini itu ada 14 huruf ya. Yang disebut yang pertama itu adalah abghi hajjaka wa khaf aqimah, itu adalah huruf namanya lam qamariyah. Ini kalau secara artinya ya abghi tunaikanlah hajjaka hajimu, dan wa khaf takutlah aqimahu, ya tidak sempurna hajimu. Tapi ini bukan, sekali lagi bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah huruf-hurufnya. Jadi jadi ketika alif lam bertemu alif itu namanya lam qamariyah. Jadi ada 14 huruf ini. Selain itu nanti masuk ke dalam yang namanya lam syamsiyah. آخر بيت قال فيه وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا وجه. ساعات نقول قل نعم وننسى لا، ساعات نقول كنا وننسى لا. فهنا يذكرنا اظهر الله، قل معي قلنا. قلنا اللسان في سقف الحرف، لا نقول قلنا وإذ قلنا. Yang dibaca jelas. Jadi jangan dimasukkan huruf nun ya. قل نعم وأنتم داخلون. وإذ قلنا للملائكة قل نعم. طرف اللسان في الحنك الأعلى. لو قلنا قل خطأ. قل طرف اللسان في الحنك. Jelas biar kalau kan hurufnya di ujung langit-langit, di ujung akar kursi. Nah, jadi betul, jadi harus jelas. Ini kapan? Ini ketika lamnya itu lam yang ada di dalam kata kerja. Kalau sebelumnya tadi lam qamariyah, lam syamsiyah itu lam yang berada di dalam kata benda. Nah, ini tidak banyak soalnya. Contohnya tadi adalah nah, itu adalah kata kerja. Kami mengatakan. Terus na'am, itu artinya katakanlah. Na'am itu adalah ya. Maka itu saat itu harus jelas. Jadi tidak jangan mentang-mentang dia ulang ketemu nun yang harusnya nun itu dikira adalah hurufnya syamsiyah, ya itu salah. Jadi kalau kita tidak membaca lamnya. Sebelumnya kalau qamariyah itu berarti jelas ya. Kalau syamsiyah itu jadi tidak jelas. Persis seperti bintang dengan bulan. Kalau ada bintang, ada bulan, dua-duanya masih kelihatan, ya kan? Kalau syamsiyah matahari, maka bintang ketika ada matahari tidak jelas, hilang sudah. Cuma ada satu matahari. Makanya dikatakan disebutkan bahwa contohnya adalah wasyamsi. والشمس. نسينا كلمة التقى.
iltaqo. iltaqo. التقى Ya, contoh yang lain daripada alat fi'il ini adalah iltaqo. 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 Jadi bukan iltaqo jadinya, karena ini kata kerja artinya bertemu. Nah, jadi tiga inilah. Qulna terus qul na'am dua tiga adalah iltaqo. Iltaqo. Selanjutnya kita akan bahas namanya hukum tentang idgham mislain wa mutaqarribin wa mutajanisain. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq fa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati haqqiqa bil mutajanisain summa insakan awwalu kullin fasghira samiyah aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabiru wa fahman bil muslim fahmanhu bil muslim كما هو الباب الذي مر لام قمرية لام شمسية هنا أيضا مثلان متقاربان متجانسان مثلان كل منهم ينقسم إلى ثلاث مثلين صغير مثلين كبير مثلين مطلق متجانسين صغير متجانسين كبير متجانسين مطلق الثالث متقاربين صغير متقاربين كبير متقاربين مطلق كل هذه لا يعنينا بالقراءة الذي يعنينا بالقراءة نون ساكنة ميم ساكنة تأتي أقسام المد هذا باب أيضا من الأبواب التي ليست هي مهمة لكن المهم نون ساكنة ميم ساكنة غنة مخرجها بينهم هكذا نبدأ سريعا إلى أقسام المد. Jadi ini bab memang tidak terlalu banyak memberikan kita perhatian kita. Yang paling penting adalah bab seputar tadi hukum mati, hukum memati, terus ada kromomaria. Jadi masing-masing daripada tiga itu bab tadi ini dibagi lagi jadi tiga. Jadi terlalu detail. Seperti disebutkan bahwa misalnya tadi ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang ketiga. Jadi ini sengaja dilewatkan. Karena sejarah tidak terlalu dianggap sering kita dapat. Sekarang kita masuk kepada hukum mad. Ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqafun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtala bal ayyu harfin ghairu harfin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun أول الأقسام يسمونه مد طبيعي أو مد أصلي الاثنان بمعنى واحد إن قلت مد طبيعي فهو مد طبيعي وإن قلت مد أصلي فهو أصلي والاثنان بمعنى واحد قال الناظم والمد أصلي وفرعي ينقسم المد إلى أصلي وفرعي فالأصلي يطلق على أصلي وطبيعي والاثنان بمعنى واحد. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada hukum mad, yaitu memanjangkan huruf. Itu dibagi menjadi dua, yaitu mad asli atau disebut juga dengan mad tabi'i. Itu dua nama maksudnya sama. Dan yang kedua adalah far'i, cabang. Ya, jadi ada dua mad, pertama mad asli dan yang kedua adalah mad far'i. الأصلي والطبيعي صاحب الطبيعة السليمة يقرأ به مثل عما يتساءلون عن النبأ العظيم بطبيعته يقرأ لكن هناك آخر يقول عما يتساءلون
Jadi mat tobi'i atau mat asli ini, tobi'i itu artinya biasa ya. Jadi kita lawannya adalah dibuat-buat takaluf. Nah, jadi mat tobi'i itu adalah mat yang sewajarnya saja. Jadi jangan sampai dibuat-buat seperti contohkan oleh amma yatasaalun. Jadi bukannya amma yatasaalun. Jadi agak dibuat sedemikian rupa. Nah, jadi orang yang secara tabiatnya dia bisa memanjangkan ini dengan sewajarnya. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واو وهي في نوحيها. القسم الثاني من أقسام المد قسم فرعي، 5 أقسام. قل معي: المد المنفصل. المد المنفصل. المد المنفصل. المد المنفصل. المد المتصل. المد المتصل. مد البدل. مد البدل. المد العارض للسكون. المد العارض للسكون. المد اللازم. المد اللازم. الطبيعي والأصل واحد والفرع قص. منفصل، متصل، متصل. مد بدل، مد بدل. مد عارض للسكون. المد اللازم. والمد اللازم. Ini jadi mat far'i ini ada 5 tadi baru disebutkan tadi. Setelah dan lawannya adalah mat asli atau mat asli atau mat tabi'i tadi. المدود التي قلناها قال الناظم موقوف على سبب كهمس، 3 لهمس، مد منفصل. والذين يؤمنون بما أنزل، مد ثم همس. متصل: السماء بدل، لا يقرأ بمد البدل إلا الإمام ورش في القراءات، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قراءة ثانية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قراءة ثالثة: إن الذين آمنوا. هذا قراءة ورش في القراءات. لكنك أختي العزيزة والأخ الكريم تعلم أن هناك مد بدل لورش من ضمن الأنواع. مد البدل مثل آمنوا، إيمانا، أوتوا، تقرأ على 3 أوجه: قصر وتوسط وإجماع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا قصر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا توسط. الإجماع 6: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى 3 همس، منفصل، متصل، مد بدل. والسكون مد عرض للسكون 3 أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أما المد اللازم فإذا جاء 6: فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهكذا. Ya, jadi mat far'i ini adalah mat yang karena ada sebab khusus. Sebab khusus yang pertama adalah ketika mat biasa, mat itu maksudnya panjang ya, baik itu harokat yang bertemu alif, misalnya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhamma bertemu waw, ya itu adalah mat asli. Nah kalau ada sebab khusus, ya diantaranya pertama adalah ketemu hamzah. Maka kalau ada mat yang tabi'i tadi itu atau mat asli tadi ketemu dengan hamzah, maka kalau di kita itu ada 2. Nah, ada kalau qiraat lain ditambah 3, yaitu mat yang namanya mat badal. Jadi kalau di kita itu mat namanya mat munfasil, ya, beda kata. Munfasil itu artinya terpisah. Jadi matnya di satu kata sebelumnya
seperti bima unzila, bima itu yang pertama. Nah, itu apa hukumnya ada satu. Nah, itu yang mad munfasil. Kalau yang muttasilnya itu satu kata. Contohnya adalah sama. Subhan itu namanya mad muttasil. Kalau kita mungkin langsung ditambahkan dengan hukumnya mad wazif muttasil. Nah, tapi kalau beliau cuma menjelaskan tadi mad munfasil dan mad muttasil. Satu lagi mad badal, dan itu ada di qiraat namanya wars namanya. Makanya beliau sebutkan ada tiga tadi contohnya adalah seperti amanu tadi a itu kan ada tiga cara bacanya yang singkat a, terus yang agak tawasul tengah-tengah atau panjang dikit amanu, dan yang terakhir itu yang panjang betul jadi tapi tapi yang ketiga tadi itu yang empat badan tadi tidak ada di dalam bacaan yang biasa kita baca, yaitu bacaan hafaz. Jadi cukup dua saja ya, hukumnya kalau ini ketemu hamzah mad muttasil dengan munfasil terpisah muttasil. هنا قال حروفه ثلاثة، حروف المد ثلاثة فأعيها أي احفظها. ثم قال بنفس واحد كلمة واحد الواو والألف والياء. لفظ القرآن نوحيها، هذه حروف مد. قل معي قال. Barang-barang kita baca qala, qila, yaqulu. هذه حروف مد ثلاثة وهي أو نوحيها. Jadi saya sebut minggu bahwa huruf mad itu ada tiga yang tergabung dalam kata nuhiha. Jadi waw sukun sebelumnya dhamma, nuhi ya sukun sebelumnya kasrah, terus ha alif sebelumnya fathah. Sekarang kita ini tadi baru pembagiannya 5 tadi, bagian madnya. Nah, sekarang hukum madnya. Nah, hukum mad itu ada 3. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wa yal wujubu wal jawazu wal luzum. أحكام المد ثلاثة: واجب، وجوب، وقال جواز، وقال لزوم. يبدأ الإصلاح. Ya, jadi tadi sekali lagi ini yang sebelumnya ada pembagian, sekarang hukumnya ada wajib, ada jawaz, ada luzum. Nah, ini hukum daripada madnya. Yang pertama, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dhabi muttasil yu'ad. يعني يقول لنا واجب أن أمد المد المتصل، لا أقول فمن شاء ذكر من جاء بالحسنة، هذا خطأ، هذا واجب. أقول فمن شاء ذكر، وأقول من جاء بالحسنة، أقلها 4 أو 5. الواجب المتصل وجوب مد 4 أو 5، وعند الوقف 6. Nah, jadi yang pertama adalah hukumnya adalah wajib. Nah, jadi ketika huruf mad ketemu dengan hamzahnya dalam satu kalimat, maka wajib dia itu mad. Madnya itu ada bisa 4 harokat atau 5 harokat. Nah, panjangnya jadi sama. Jadi kalau sama cuma 2 harokat itu salah, kotor ya. Nah, kalau nanti kita jadikan dia tempat kotor ya, maka jadi panjangnya menjadi 6 sama 6 harokat. Nah, 6 ketukan kira-kira. جائز. Wajaizun madun wa qaslun infusil kullu bi kalimatin wa hadha munfasil. يعني المد
bima unzila. والقصر لحفص من طريق الطيبة يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. القصر لحفص من طريق الطيبة العشر الكبرى. أما حفص من طريق الشاطبية الذي نقرأ به أنا وأنتم لا يقول 4 والذين يؤمنون بما. أما من طريق الكبرى قصر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Jadi itu jalur yang kedua, yaitu nama jalurnya adalah jalur Thayyibah. Jadi jalur pertama tadi jalur Syatibiyah itu panjangnya 4 rakaat. Waladina bima unzila, bima panjang 4 rakaat, unzila itu namanya jalurnya jalur Syatibiyah. Sedangkan jalur yang kedua namanya jalur Thayyibah, itu cuma 2 rakaat saja. Bima unzila hukum. Dua-duanya itu boleh, makanya dikatakan jaiz. Jaiz itu secara bahasanya boleh. Jadi boleh panjang 4 rakaat, boleh 4 rakaat atau 2 rakaat. Wa mislu dzat in 'arad as-sukur waqfan ka ta'lamuna nasta'in. هذا مد عرض السكون نسمع في الكعبة الشريفة الشيخ السديسي مرة نقرأ قصر ومرة نقرأ توسط ومرة نقرأ إشباع يقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا قصر. ثم مرة يقول وإياك نعبد وإياك نستعين 4 ومرة أخرى يزيد في المد. فهذا مد عارض للسكون 2 4 6 إياك نعبد وإياك نستعين. Dan selanjutnya adalah hukumnya adalah arid atau arid. Jadi tidak arid itu tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba itu ketika dia dijadikan sukun. Nah, ketika sukun ini boleh ada 3 macam. Boleh pertama itu adalah qasr pendek, boleh nanti 2 harokat saja. Ya karena butuh iya karena nasta'in 2 harokat saja, atau yang tengah tawassul namanya. Nah, itu 4 harokat. Ya karena butuh iya karena nasta'in, atau yang isfa jadi genapkan. Itu nama panjangnya 6 harokat. Iya karena butuh iya karena nasta'in panjang. Dan yang keempat au quddimal hamzu 'ala al-maddi wa badal ka amanu wa imanan khuda. هذا المد خاص بالإمام ورش ليس بحفص. حفص يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما ورش يقول إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا. Nah, ini bagian selanjutnya adalah ini khusus di waros. Kalau di kita yang bacaannya hafaz ini 2 harakat saja. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, amanu 2 harakat, amanu ya. Nah, tapi kalau di waros seperti yang kita sebutkan tadi itu ada 3 macam. Pertama qasr tadi amanu persis seperti yang dibaca oleh hafaz, atau kalau bagi mereka ada yang kedua lagi yaitu tawassul 4 harakat, innalladzina amanu, atau yang isbahnya 6 harakat, innalladzina amanu gitu. Jadi ada 3 kalau mereka. Selanjutnya walazimun inis sukunu usila wasla wa waqfan ba'da maddin tubila. النوع الخامس من المد الفرعي المد اللازم. لا يصح أن نقول فإذا جاءت الصاخة خطأ، فإذا جاءت الطامة الكبرى خطأ، لكن الصحيح 6. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة. Mad yang selanjutnya adalah mad lazim, dan ini panjangnya ada 6 harokat. Jadi nggak boleh cuma 2 harokat saja. Kalau boleh saja ada 6 harokat.
yang 5 tadi dan hukumnya 3 tadi sekarang masuk kepada jenis-jenis mad lazim. Jadi pembagian lebih lanjut tentang mad lazim ini. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. وهنا يبلغنا في آخر أبواب التحفة عن أقسام المد اللازم 4 أقسام. قسم مد كلمي مثقل، مد كلمي مخفف، حرف مدي مثقل، حرف مدي مخفف. 4. Jadi ini pembagian mad lazim ini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah secara umum dibagi dari kilmi dan harfi, dan setiap kilmi dan harfi ini dibagi lagi, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Mukhaffaf itu artinya diringankan, musaqqal itu berat. Ya, jadi penggabungan antara dua tadi kilmi dan harfi terus mukhaffaf dan musaqqal ini jadilah menjadi ada 4 macam. Ya, jadi ada kilmi mukhaffaf, ada kilmi musaqqal. Ada harfi mukhaffaf, ada harfi musaqqal. Nah, ini 4. الكلم المخفف لفظ كلمة واحدة في سورتي يونس الآن. هذه الكلمة كلمة موضعين في سورة يونس، مد كلمي مخفف. Jadi ya, kalim mukhaffaf ini cuma ada 2 di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu dua-duanya itu berada di surat Yunus. Jadi ini ada 2 kali disebutkan di surat Yunus. Itu kilmi mukhaffaf dan ketemunya dengan huruf lam mati. Kalau yang beratnya, musaqqalnya itu adalah ketika dia ketemu dengan tasdid ya, seperti itu berarti mad lazim kilmi musaqqal gitu ya. Tuhan البيت الذي Fa'in bikil madin sukun ijtama ma harfin madin fahwa kilmiyun waqa. مثال أول البقرة ألف لام ميم. لا أقول ألف لام ميم، لا ألف لا ميم اللام مع ميم الميم أقف قرها صغيرة. ألف لام الأول قال في العم مثقل إن أدرب لام مثقل، والتخفيف الآن. Ya, jadi contohnya kalau yang musaqqal itu adalah kalau ada idghamnya alif lam, nah itu kan ada idghamnya lam gitu. Baik. Dan kalau yang mukhaffaf tadi terus katanya wallazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi samanin ikhtasar wa 'ainun zu wajhaini wa tulu akhas yajma'uha hurufun kam asal naqas. يعني يقول لك عن المد الكلمي، المد الحرف المثقل. لابد في أول سورة جماعة في كم عسل نقص في 8 حروف. قل معي كاف. Ya, karena ini mad harfi musaqqal. Contohnya seperti di awal surat Maryam, kaf. ميم. ميم. عين.
tergabung dalam kata-kata kam asal naqos. Selanjutnya wa ma siwal harfi sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. يعني أقول قال قيل يقول قال بطبيعته فيقول قال قيل يقول. Ya, jadi selain yang tiga tadi, maka itu adalah tabi'i tadi, ya. Nah, seperti qala, jadi jangan ditekankan jadi qala gitu ya. Qala. Wadaka aydan fi fawadih as-suwar fi lafzi hayy tahirin qadir qasar. 5 أحرف لا تحتاج إلى مد. أول حبيب هل أقول حاء. طيب الياء ياسي أقول يا لا. طاء أقول الشعراء طاسين القصص طاسين ميم. يعني 5 أحرف ليس فيها مد، جمعت حي من طهر حابي ياسي طه كاف ها يا الف لام را. Ya, untuk yang di awal-awal surah itu ada 5 huruf, itu tidak dipanjangkan, tergabung dalam kata-kata hayyin tahir. Ya, hayyin tahir itu dia ada 5 huruf. Nah, itu jadi kepanjangan, jadi alif lam, jadi punya alif. Nah, jadi cukup langsung saja alif lam. Terus kaf ha ya ain, itu semuanya tidak dipanjangkan. البيت الأخير ويجمع الفواتح ال14 سله سحيرا من قطع كدستها. يعني جمع حروف فواتح السور في 14 سورة 14 موضع. أين هم؟ قال صلوا سحيرا من قطعك زجرا. هذا ختام الباب، ثم يقرأ الأخ الحبيب الخاتمة. Ini jadi ada يعني مررنا سريعا في الساعة المباركة مع الوجوه الطيبة في هذا المسجد العام الأهلي مع الأحباب. ذكرناكم بالنون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددتين والميم الساكنة وأقسام المد وأحكام المد وأقسام المد اللازم. ثم يختم الأخ الكريم بخاتمة نقرأ معا جميعا الخاتمة حتى حين نقول أعطيتكم الإجازة يكون جميعنا قد قرأ الخاتمة. تقرأ قراءة. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan ini dari awal, dari Nunul Mati sampai akhir tentang mad nazim. Alhamdulillah, nanti kita akan baca bareng-bareng Bapak Ibu sekalian khotimah ini biar betul sesuai dengan yang akan diberikan ijazah oleh Syekh, bahwa kita membacanya dari awal sampai akhir. Jadi bareng-bareng kita membaca penutupnya ini khotimah. 1, 2, 3. Wa tamma dzannahu bihamdillahi ala ya, berarti satu adalah sepenggal baiknya. Satu bait itu bagi 2 penggalan ya. Barang-barang kita mulai dari kita ulang lagi dari awal. Wa barang-barang 1, 2, 3. Wa tamma dzannahu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi Summa salatu
Nah, sebelumnya أنا أقول والأخ الكريم يترجم. فبعدما استمعنا إلى الأبيات وشرحنا الأبيات أجزتكم في متن تحفة الأطفال وشرح متن تحفة الأطفال، فقولوا جميعا قابلنا. Alhamdulillah dalam 1 jam tadi ya, tepatnya kita tadi dari jam setengah 10, alhamdulillah sekarang selesainya dari setengah 11. Alhamdulillah atas izin Allah dan karunia Allah, Fadlullah, kita bisa menyelesaikan pembacaan daripada matan Tuhfatul Atfal. Ini semuanya atas berkah dan izin Allah. Untuk itu Syekh ingin memberikan ijazah umum kepada kita yang hadir di majelis ini untuk mendapat keberkahannya. Maka beliau mengatakan tadi bahwa beliau telah mengijazahkan pelajaran matan Tuhfatul Atfal ini dan juga mengajarkannya kepada kita semua. Maka dari itu mari Bapak-bapak Ibu sekalian dan hadirin sekalian, kita terima ijazah ini dengan kata-kata qabiltu. Satu lagi kan? Qabiltu. قابلت Qabiltu. قابلت Qabiltu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت